Diring ika nija tsangmash kuchizla tsangme sangmala tukjeche. Tene I press conference bo ngata Ladakh si Sunni Muslim community show thaklung bo ngon chukchizla ngai ika boting. Tene ngetuk rang ngata Yusinoki 6 Ladakh Autonomous Hill Development Council ifya ngata nomination lishik bingkyak kana nga I community bo lo nishu samajik ni falla ina yotkan bo gomajik nangme chikchos de ngata I nomination benang mingbo pingsteno te sho thaklung bo ngai te channel sangme dunla authority sangme dunla te wo juchesin ki iuma miospa jik songteno ngata Ladakh se community chikchik nang yampong ye te samarak ki iu sirif Ladakh se community chikchigi spera mano diring ngata community chikchik po I nomination in nangne koni pings neno tene tingma inao choksla ngateo thongduk Ladakh spajik I nomination ta manpa ngata elected inang lusina hezer kanbo teo ngatang Ladakh spa changmala ngon gosok hago gosok tene ngata ika spera tanga nampo ngata teo haguru ki ika ne ngata Ladakh si yotkani ngata BJP Indo ngata UT administration Indo ngata koni teo juru ki ikane ngai ming kalpin ngata Delhi ne central government ikane ngata ming unthen tok zerkango tete uma spera mas kyomai graki ikane ming song te yodna Delhi ne agar izu then tangadna tene ngati laga mane chang merak tene iwo ngata daksa representative po ngata chikchiginok ngata yot nang met nang ngata political representative ngata MP mane metono tene nge samarak daksa iwakadika MP sabi ibe nanga testok tangste ibe nanga home minister chukpa ya Modi sahab chukpa kon shkyote iwo gyospa I list po loste nente demo choste ngata community gula ngalla dini sangalla kazukshiga changma chirka jignang yampo tangat pin tenna tosla tangos tene ngatai I dai nomination bo nge samarak ngatai kanun yang galtin titu chazena ngatai inna council act na saf yote no ki nomination ka community gun lusteyot tenang na principal minorities jano ngerale principal minorities tenang ne minorities yot kyak tenong women yot kyak te gunla ngatai representative jitang jesi ngatai spera yot kyak tene diring chukpa ngata long issue sanga songtono ka thupsan sewang ne falla ngata use ten yongstono ngata konsal bo duli yongstono even konsal bo khongche sina ngatang nai laksi inna ngata nangpa chipa changma lokste khongspa ngatang changma ina nga thuste ngata I konsal bo shulini no tene long issue sanga ne falla Sunni Muslim Shia Muslim ya suyodna ngata women changma la ina participation thoptel demo nang yapong ngata chirkaji ka duli ne tono Teo man pangi teo samaraki ngaye yang chikchang yotpin ki I ngatai demarcation bo council demarcation bo ngatai sahi jik macha dukpin ngaye teo delimitation yang ngaye ma mangpo jik ne fala demand yotpin ta te demarcation bo ta bora ngatang rai nomination bo kao changmala diring chukpa diksam jik ngata thobatpin tewang inang ne phik se tangs ten teo ma sho thaklung ngai community ayot tene teo nge rangra I ka yot ka ni sponbo changmala ngata khas kar ngata MP sahab indo LG sahab indo ngata CC sahab indo te changmala I press conference gyutenge I yuwawin ki I dang phingani nomination I list po lokstene azat tene gyokspa ngata I kalla chir nangjin changmala representation tangste ngata iwo gome ka ngata somajik phingos tene yang iu na nyampo ngata yang ma izukshik chora rakpa ngata central government Modi government yongs par fala koni teo zedu ki I government bo सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास जरकान स्पेरा एक तंदु वाले मगर ngata I का चीतों कि community चिप को बिल्कुल ही खत्म चुस विश्वास ता बोरा ngata माने political system ने फिंग से तांस स्केच चूस ते फांस ते वो माने म्यूज पास होते नो ते वो ngaye ma shante condemn chat tene iwo I list po gyospa nengos nente soma ngalla cirke hesabika iu yang gomane list po chogos tukje chele samala ini dasengira mana rapai dasangata religious sama halaga ngata Ladakh se PhD asuk shi jodna ngata
sarta osteno kasa sole tene dang chupa nije ina si chi chi tok te no tene I azu dasa mitang che si nije men gyunsan bo chi ta ibo ta khurang mun samadu iu chief ya mata in zerkan bo jese ngatang changmala thongni no chi chat ngata hindustan ina nga magar te chospo nge samara ngata ladakh sina chachuk magos iu sirif community chikchik ispera manok ngatang chama chik songte te chos yang kaung riga jagaria chadu ngatang chama gyusino ngata mijena thoinda no te chos chalak ina nga chamagos sujia yape chamagos ina nga ngerang I tiaraki yunsan bo chinok zena yape songte no minga ngata community chik chik piloga political process ne things about no to chama ko stena ngata ina principal minority malak tasala ni te nang women's speradang na social media ka mapo dun act na te mani meduk sa kam tene kaltaji be na thapsik bian med na ka to team skung se na ni jas kyoche se plan yo da medle ya court na reach choche zera choche na act na izo meduk pin izo song tok zera choche kasa जैसे ngata enok le ngata ra ika political representative mape got kyak ngata MP sab na pon spera son tenok ngai president sabi tene ngaya dasai kan yang delegation akechen ngaya te sang ngal la ngaya umid jak ngaya ra local leader ngata ra ika yotkani leader guni ibo kurin agar te thap se ka mane ngaya mane mayan na tene ngaya chang malu sa nok testing ne ngata teams ko song court la song te mane te sang ngal la ngai te samara ngaya rewa chat ki ngai is spera o genuine spera ngata ra local leader guni kutte ngata home minister sabi dunla borin tene ngaya shayad cham yugo sa samara agar tena mane mayan na songte mane ngata chang charek meteno naksa ramzan le na mols ngata yang gyagari na chakan bola daksna chamagos tondak po ngata I community muslim community ka mios pacha duk molte na ngara gyagari danika man ngata ite bonok yale ngata jaga mangpo jiga divide and rule ngata thon na ino man daksa ngara te mol pa gyagar la chakan bo sola dak chamagos mol bole oteno ngi teno jo tena ka ngata spera mangpo ji ngata thon politics ina nga divide mang picture political parties guni tewe kane फायदा mang pek nena diring ngatang chama gyusino ngata ladakh spena ngata chi kyongsudam hill council yodo tene diring ngata ut kyongseno ta te westing ne ngata 6 schedule fia ngata apex body sonte pura ladakh po chik sonte ngata spera ji duli neno so ma sonre ta te wo chakche singa ina nga izuk shik tongdu mane process shik tongdu tene te nge zat ki kazugi yang jaga one nga divide and rule I policy usulat te chos policy ngati ladakh la yong chu magos ibo diring sunni community chikpe spera mano ngaya yuddo magar ngatang changma hagogos diring iba jungte no tore changma jung ibo tore konsali nanga tere ngata ladakh pa jiglusina milu zerkan spera jang yong shichesen daksa principal religious minority spera sala palale kavena tene kaltas ngata altas te kena principal minority wo ngata muslim song muslim ngata shia sunni ni song sectarian song kavena shia representative ayong shicheno sunni ayong shicheno wala tangata sectarian te chokse ka zerna tene mamang ponga tanga sex yotanga ta christianity nang kong yotono ta solo buddhist na yotono so thore changma rang izuk shik rights ngajang go sat representatives je shis toshma na chazna end of the day I principal religious minorities as for muslim sokte manala te kokshi te wo ngata yari law ngata section 4 ina saf yot kya ki changme sangal la religious principal religious minorities kya plural kya singular में क्या है मतलब चीज़ संग मांगा principal religious minorities po का वचानो समय ngata majority bo nokli buddhist yokma bo yungkani religion bo no muslim tena shia sunni zete mane metyak ta shia sunni zene metyak magar principal religious minorities kya मतलब minorities मतलब चीज़ संग मां मशको दा teno women kya women asli chik metyak चीज़ संग मां kya जी पोस्टो सोंगपा प्रेसिडेंट बो ngatang I lo ngishu sangane fala chi chono I community really principal religious minorities guninang ne mathop kan mulla ngata ngis taindang yongstano te president jan ngata din chupa kokshi dolino sirkai kawenang ne changmala sempam chama chuga rangrai thori thoptang mo thopchuin tewe hesabi ka ngata I sunni chik shia chik bo ngata tangsteno asli ibenanga muslim ngis yon teno daksa ngata press conference news zaten gale daksa ngata ina religious mangpo ngata hazu ga kyak changma ngata zomte religious changma zomte press conference po chos pina ngata ma tipik azu cheches mano बिल्कुल ले इवो ngai sambain magar ta ivo gume ka ngaya ra reaction jik chuches po ma khakchan so magar iu man pa dang ra ngai apex body na nga is pera song te ngata ka thupsan sap ka ngata lagruk le ngata doctor no ka ashraf
kon sangme ibo endorse chos te ngata LG dun la ibo borte ibo yongches chani tusina ngai koshish chen ki pura platform chigi ka chozuk changma zom te i chok yang ngata chi cho hos ngata chochi si sunduchen अच्छा निजा अंजुमन दक्षिण निजा युद्धि छोक्न जाता हूँ निजा तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा मैं निजे अंजुमन इस छोक्स पे इंगता निजे कम्युनिटी इंगता पॉलिटिकल लीडर ये क्या पका बीजेपी ना ये दो कांग्रेस ना ते संगमा दुन लामास्क्यो ना ते संगमा तेने चुपचाप जुगने yang mendek mendola ko acha sit go same ko andri ka skyo de mol magosa ko reason ta na chi cha jan ko बिल्कुल खो उन ता ngaya nang yam puta kazu desin kon political song ngaya a political song ko khorang un निजे सीट को अल्टीमेटली को अफेयर होते न को ta ngata te uno gyali ngaya diring BJP indo Congress indo Aam Aadmi Party ya kazu ngata political party shigdo ngata te uzergoski representation bo kazu ngala thobat tizu thopos magata I ka ngata BJP zete Congress zete kyong na tene ngata I desa nang yam pos pera yang political निजे मांगे चोते वो पॉलिटिक्स सीट को नहीं बिल्कुल मगर ina community wo represent chano pa community wo represent chano hale magar ngeje spera wang sei no ki kho na I spera wo zergos ta kho na kane resign ta do ya ta me do ya kho korang uni party na kazuk sha korang uni resignment bo borat do te wo korang uni spera song le man ta tene I chok spera ka ngeja changma chik chu sesket ma go sa khong tene dun la kyong ste khija ang zergo ma go sa le tene khong daksa su ko chup chari jug na te ngaja men dang dik zerkan chok se song te men khong chok na le ngai khoni fa I urso te man nije te community representative nyana sa diale ngaje ngata political parties gi mi gi fa so te man ngai political parties mi gi yotkyak magar ngai te zeno ki community changme representation bo ichha go chahe ka party na ne tena hago par anjan le mar sit po ngira nam sa ngira yudi president juk sono no ngira nam sa no namna political le na juk kan ji nam sa no pa khong yong mas बिल्कुल हागो ngi espera ho magar ngi jana te sana zat ki agar ka to ngaje I ka platform bo share choste political party jing na nya po chod na ya na ngai koshish chen ki political party changma kyo chik chik chong na ngata te na yang zerkyu kyong to ngi ja changma gyu sino पार्टी जिंगता चिचिक जते मक पकाले जैसे निजे कम्युनिटी नंगने पॉलिटिकल मीडिया का हर पार्टी ना यो हर पार्टी ना क्या बुद्धिस्ट ना क्या क्रिश्चियनिटी ना यो संग ना यो तो पर बिल्कुल ले तेने yang युग जा तो प्लेटफॉर्म मांग पे का काजु ngai zes ki chuzuk changma na yampo ngai tun te ibo chen tena chosla party changma ngai I ka bote khoni yang rai chi du khone aga share chona mata dash share choste ngai chos yang manta jaga mang pe gaya political party involve nije non political in nang LB indo anjuman indo imamia indo changma ngata non politically no par jaga kap si ka ngata political party involve chos me chang yan me kya daksa I azuk pe na khong thus go sas ma zaruri me no ka sa ngata yongse chani tu sina khona ngata kyongste ta ibo ngai shuruat dino gyale tarung inna ka ngata dukche sin mano iwo diring ngata chazna dang mani jagma ngis mane song maso tayu gome reaction bono tai sting ne ngata yang press conference chogo saddo protest chogo saddo delegation kergo saddo ye chi chogo she shodna tena ngata changma thuste koshish chen ngata changma thuste I choschen daksa I jagma ni sina nije I dang ngata Dr. Kayumyang press conference zata holale so daksa sopa khon BJP chok ne nija ka juk ship response dugle I demand ekale ngai khorang ngata BJP mi undang ya po spera tang spiniale ngai president sabi ngata MP sab na pong spera tang stok even ngai delegation ngai kon na po tukche shopin magar MP sab busy dupin tukmain magar koni zesche za teu zedu ki iwo mane galat song kone zedu I kane ngai ming kalte yopin Delhi ne iwo chat ozer kanjik zedu teu ngai mane mindek sor teu chachuk magos so in case ngata ming bokas to na tene nije community na swimming bot zato kirle teu ta khona muni confidentially no teu ta ngata ana mi ngai mi shunga tuk shi gyot kyak ta chi kau post kau deserving yot kau expect yot te chos khachi kal to do kau confidential yot do marta te no ki I community mi gunang kal to yot pinjete koni zero so khetok ne ngata Delhi ne ngata I also po decision bonen te yot na nije kasam je hopefully le ta I decision bo yang go mani ta I bo nge teu samarak le ngatang changme thak genok nge diring I bo sunni community chikpe mano ki yongches chani tu sinanga agar I wo revoke machana agar I will demojiga resolve machana tene yongches chani tu sinanga ngata I council act pe ka yangspar sengya chesno khonla tene diring sunni community diring yong sono diring chi community chi ngata
history na yut kan community chik chik kabe inne na nga tang ske sine na tons kan nga ta abi meme changma dukan te community chik chik koni tenna fe choose no ta ki iu chona ya po koni protest ma strong myo ta tore yang nis ne na no ngerale tene yongjes chani tu sin nga te thonduki pura konsali na nga ladakh pajik man myo So is that chingata threat yongchashna time ka threat yut na tenengata pelong na Delhi ne order lebzano then the kale daksa ran jorak pen ki EU legally tene act khilaf asong so why not challenge them legally at the first hand level wahi tenna ngi zat pe yali goma ngata you political decision jigino ngata ra leader jigo kya khon la goma tun te ngata koshish mono ki ngata ra leader gun la ago chuste ibo revoke chuchin agar ka to yongches chani jagma khachi gi na khon la nyana medna ya koni ma tena active physics shikstana metna tene ngaya lachar sonte fir to हमने जाना ही जाना है ते ngaya songte mani yang chang chara met kya then daksa ngena mola rakpa ki hije list sal pinala koni kani list kal pinjete mola a kani list bazuk te chok chona tene philo mi ma rigina azuk taste manole chezana konsale azuk kumadula manole philo ma dul बिल्कुल तेना वो ये जर्चे से कोशिश पर तेना गोमा ने फला कि इन ngata लद्दाख से पॉलिटिकल से मैचेस पोंगा थोंग दुख जरकन बो अगर का तो कोने तेव ज्यादा कि दिल्ली ने डिक्टेट चुस्ते तेना ने मिंग चात जरत ना इसका मतलब ngata लद्दाख से चा जना कौनसा एक्टिनो कौनसा लगा योंगोस ngata लोकल लीडर लगा योंगोस अगर दिल्ली ने इन डिक्टेट चात ना इसका मतलब दक्सा ने ngata लपा लंग सरकन सो इबगा कलेना चामशी थुक देन शेसरा याले त दिल्ली ने डिक्टेट सोंग जरकन बका चिया जना गोमा इन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कने डिक्टेट सोंग जना न्यांचोक ता इलान काउंसिल कने कलेक्टर या बीजेपी ऑफिस न कलेक्टर मिंग थो काल पसंग ना लास्ट फाइनल बंगा ता गुज चेसला एलजी चुक पमनि छमन इना का थकचा चिन चेसि बनि होम मिनिस्ट्री न मिंग चेस मेट करले स्के प देंग दांग दा सेक्रेटरी न मिंग तेन स्के प तेबगा चामशी नि जा तो गुतेन शेसा even ngata process ngis dugle ngata UT jigzana nyapo central administrative izuk chinwal state chinwal kavena home ministry tena intervention ta yon te ngata sama kyus magar ngi te usamara ki I chokes po chalak po changma ngata local level ka chagos magar diri ngata local leader guni zerat na ki ibo ngai ikani kalpin ane chadna gome ka ngayal den konika izuk trust chuche shikmani achang malus pal ta gome ka ngata doubt chuche sta ngai man ngai yakin da ngai umid da tarung koni ibo aka koni kakane rectify cho koशिश होतना चेन स्पेरा खुरिन अगर ते ओमन मैन ना तेने ngata changma ko hagwan